XL lang. Okay, very wide ang sleeves, mayamang mother. Button down, mga mami. Kompleto ang botones. Pang mayamang kumare. Size XL, code yellow. Size XL, code is yellow. Ganda nito, mga mami. Yes, Ma'am Jovi, maganda po yung code. Yellow is the key. Ma'am Candy, yours na po. Next, this one is very office. Very office. Sobrang lambot, mga madam, ha? Girl, parang wala kang suot. Button down. Mix yung colors ng buttons niya, mga mami. May tali to sa gilid. May tali sa gilid. Size XL, pero pwede to sa large. Okay? Pwede nyo lagyan ng accent sa waist kasi tinatali siya. Para medyo cinch yung waist nyo. Code Fresco. 100 pesos. Size XL, pwede sa large ha. 100, Ma'am Melissa, and 50 po. Code is Fresco. Ma'am Amalia, yours na po. Next, mga mami, favorite ng lahat to. Okay, bagay sa shorts, bagay sa denim, bagay sa lahat. This is the polo. Ganda. Color yellow. Lahat ng size pwede dito. Small, medium, large, XL. Okay, ayaw mo, pwede mo hilahin, pwede mo tupiin. Code polo. Code polo. Hi, Ma'am Gloria. Good evening po. Ayan. This one, pag ganitong polo, hindi nawawala sa style to. Kahit anong season. Kahit anong season. Small, medium, large, XL, polo. 100 pesos. Never goes out of style. Sabi nga nila. Mama Ricar, grado, yours na. Next, mga mami. This one is linen. Okay? Perfect sa summer. So, nagsi-sleeveless, mga mami, ganito yung attack niya sa likod. Very linen. Likod to, mga mami, ah. Ito yung front. Okay? I'll go for size large. Code summer. Code summer. Size large, 100 pesos. Summer. Maganda to. Go, Ma'am Susan. Ma'am Zaida, yours na po. Next, mga mami. This one, it's another linen. It's a peplum top. Peplum top. Linen fabric, mga madam. Para kayo naka-doll top. Ayan siya. Size na to is for semi-large. Code yellow. Code is yellow. Para lang siyang doll top. Yellow. Semi-large. Sharita, yours na po. Genix. Next, mga mi, parang bago to ha. Detailed to, mga madam. This one is super nice. Okay, meron siyang tali. Adjustable kasi yung baba niya, mga mami, sa likod. This one is detailed. Pag nakita mo, ayan siya. Ayan. Medium to large.
Medium to large, pwedeng tiklupin kung naiinitan. Code, yellow polo. 100 pesos. Ganda rin to mga mami, lalo na sa mga nag-o-office. Ma'am Lou, Solaris, yours na po. Next mga mami, maging princess ka muna. This one, it's a doll top. Malaki to mga mami ha. This one is for size large. Sleeves, garter, garter, garter. May tali sa likod. Size large, pwede sa medium, code pink. Code is pink, 100 pesos. Malaki sa small ha. Code is pink. Ma'am Marge, yours na po. Next mga mami, this one, it's very fairy. Very fairy. Small med mga madam, Victoria. Small med, smacking mga mami ha. Code, babae. Code, babae, small med. Babae. Pass, babae. Gusto nyo, ayaw nyo ng babae. Next mga mami, ganda. This one in color peach ha. Color peach. Ganito siya. Basta maganda to. Yung buttons niya mga mami, hindi gumagana. Okay, large to XL. Code peach. Yan siya. Code is peach. Malaki entrada ng kili-kili. Large XL. 100 pesos. Grabe, sobrang init. Ma'am Albert, yours na